kaming Mindanao ngayon guys. Sama ko sila guys. Okay, so uwi ko sa kan. Uwi ko sa sama ko anak guys. Uwi ko sa Philippines. Hoy, tabi. Birol. Hoy. Okay, so ako yung grills ni. Uwi kami sa Mindanao. Okay, so manang. Aw. Pot nyo, pot. Uwi kami sa Mindanao. Mindanaon. Okay guys, bye-bye guys. Okay guys, so ako yung reels na reels. So ito na, kaya pa maganda na yung anak ko guys. So guys, so anak ko, bilisan nyo. Lalo. Sige guys, guys.